ఓం శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య పాదార విందాలకు అనంతకోటి ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ ఈనాటి వేదం శిక్షణ తరగతికి అందరినీ సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాడు మనం సర్వదేవతా గాయత్రి నేర్చుకోబోతున్నాం. నేర్చుకునే ముందు మనం గణపతి ప్రార్థనతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्. మంత్రాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. నేను ఒకసారి చెప్తాను, మీరు తిరిగి ఆ లైన్ని 2 సార్లు రిపీట్ చేయండి. పురుషస్య విద్మ సహస్రాక్షస్య पुरुषस्य विद्म सहस्राक्षस्य पुरुषस्य विद्म सहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि महादेवस्य धीमहि महादेवस्य धीमहि पुरुषस्य विद्म सहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि पुरुषस्य विद्म सहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि पुरुषस्य विद्म सहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि महादेवाय धीमहि महादेवाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि चक्रतुण्डाय धीमहि चक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् तन्नो नन्दिः प्रचोदयात्
तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि महासेनाय धीमहि महासेनाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि सुवर्णपक्षाय धीमहि सुवर्णपक्षाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् तन्नो गरुडः प्रचोदयात् तन्नो गरुडः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे वेदात्मनाय विद्महे वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि हिरण्यगर्भाय धीमहि हिरण्यगर्भाय धीमहि वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मः प्रचोदयात् तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे नारायणाय विद्महे नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् वज्रनखाय विद्महे वज्रनखाय विद्महे वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे भास्कराय विद्महे भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि महद्युतिकराय धीमहि
महद्युतिकराय धीमहि भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् वैश्वानराय विद्महे वैश्वानराय विद्महे वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि लालीलाय धीमहि लालीलाय धीमहि वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् तन्नो अग्निः प्रचोदयात् तन्नो अग्निः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कात्यायनाय विद्महे कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि कन्याकुमारि धीमहि कन्याकुमारि धीमहि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे ॐ साईश्वराय विद्महे ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि सत्यदेवाय धीमहि सत्यदेवाय धीमहि ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् तन्नः सर्वः प्रचोदयात् तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ఇప్పటిదాకా ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటి ఈ సర్వదేవతా గాయత్రుడిని ఒకసారి మనం కలిపి చెప్పుకుందాం. కొంచెం శృతిని పెంచుకొని చెప్పుకుందాం. ఓం పురుషస్య విద్మసహస్రాక్షస్య మహాదేవస్య ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ తత్పురుషాయ విద్మహే చక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో నందిః ప్రచోదయాత్ తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖః ప్రచోదయాత్ తత్పురుషాయ విద్మహే సువర్ణపక్షాయ ధీమహి తన్నో గరుడః ప్రచోదయాత్ వేదాత్మనాయ విద్మహే హిరణ్యగర్భాయ ధీమహి తన్నో బ్రహ్మ ప్రచోదయాత్
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ఈనాటి ఈ భాగాన్ని ముగించే ముందు మనం క్షమా ప్రార్థన మంత్రాన్ని చెప్పుకుందాం. వచ్చే భాగంలో మరొక చక్కని వేదమంత్రంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఓం యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవా నారాయణ నమోస్తుతే. విసర్గబిందుమాత్రాణి పదపాదాక్షరాణి చ న్యూనాని చాతిరిక్తాని క్షమస్వ సాయీశ్వర. अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर. हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.